Assalamu alaikum Badeu. Ya Sidibe. Uladai na kana baro dɔɔnin kɛ. Ne kɔni ne dɛsɛra live la parce que n'i bɛ direct in kɛ mɔgɔw bɛ n'i distraire, mɔgɔw bɛ n'i fo, bon ni mɔgɔw bɛ n'i fo souvent il est nécessaire que i k'u jaabi ou bien i ka fɛn sɛbɛn. Bon comme ne y'a fɔ aw ye cogo min na ne tɛ papier ta ka n préparer ka na parce que ne bolo o wagati ma se. Ka papier ta k'a préparer ka na k'i bɛna kuma mɔgɔw fɛ i mɔna mɔgɔ minnu cɛma i wolola mɔgɔ minnu cɛma i n'u mɔna ɲɔgɔn kan i bɛ mɔgɔ minnu ka miirina dɔn i bɛ mɔgɔ minnu ka baara dɔn i bɛ mɔgɔ minnu ŋaniya dɔn i bɛ mɔgɔ minnu c'est-à-dire aw bɛ ɲɔgɔn dɔn donc u dalen don fɛn min na u tigɛlen don fɛn minnu na u hakilila ko fɛn mun ye ɲuman ye u hakilila ko fɛn min tɛ ɲuman ye i ka n'o fɔ o ma se i kana diɲɛ livre bɛɛ ta k'o da i kɔrɔ parce que hakili in n'a labarila dɔrɔn ale de bɛ bɛɛ nafa hakili tiɲɛ don dɔw b'a fɔ ko n bɛ kuma ni dusu ye ou bien n bɛ kuma ni jamani ye bon j'espère que ne lamɛnbagaw kɔni n ka souhait kɔni n hakilina kɔni ye lamɛnbagaw b'a dɔn k'a fɔ ko o jamani tɛ ko parce que ko n bɛ jamana lamɛnbaga kunna o c'est-à-dire kuma dɔw la i bɛ fɛn dɔw ye e b'a ye tellement e b'a ye ka ɲa mais e tɛ se ka faamuyali kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ t'a ye la o cogo la quoi. Bon jamani in fɛnɛ généralement ne kelen mada ni ne kelen y'o ye est-ce que o tɛ anw farafinw yɛrɛ de surtout anw africains et particulièrement anw ouest africains parce que o ye autorité sugu dɔ de ye o bɛ anw na naturellement quoi mais o bɛ kɛ anw n'an yɛrɛ dama de ɲɔgɔn cɛ quoi anw t'o autorité appliquer tɔw kan quoi sinon n'anw tun b'o appliquer normalement donc n'o digira min na ko n bɛ kuma ni autorité ou bien n bɛ kuma ni jamani ye vraiment je présente mes excuses a ma dabɔ kama quoi pour que mɔgɔ ka dimi non wallahi a ma dabɔ kama mɔgɔ ka dimi hakili yira ɲɔgɔn na dɔrɔn de don n'i b'a fɛ mɔgɔ min ka i yɛlɛma i den tɛ mɔgɔ min ye hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔ i b'olu nɛgɛn de o mais kuma fɔcogo ani kuma faamuya cogo o de ye kuma ye o parce que dɔ bɛ kuma dɔ fɔ n'a ma fɔ mɔgɔ min na o b'a faamuya cogo min na o tɛ kelen ye mɔgɔ min taara lase o fana b'a lase cogo min na i b'a sɔrɔ o tun b'a faamuya ten ou bien kumatigi m'a ka kuma fɔ o cogo de la mais comme anw yɛrɛ b'a fɔ an ka kan na ko kulun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kɔni sago ye kulu ɲuman ka se ba kɔfɛ ye donc ne kɔni sago ye hɛrɛ de ye bɛɛ ma ne sago ye bɛɛ de ka hakili dayɛlɛ ne sago ye bɛɛ ka dusukun dayɛlɛ ne sago ye bɛɛ ka c'est-à-dire bɛɛ ka a lajɛ i dusukun yɛrɛ la wallahi fɛn min bɛ bɛn i ma i yɛrɛ dusukun yɛrɛ la dɛ fɛn fɛn n'a bɛnnen don i ma dɛ a ka ca ala fɛ o bɛnnen don bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn n'a da ka di e la a ka ca ala fɛ a y'o da ka di bɛɛ la donc kolankolon kɛ a fanba ye dabɔn kama de ye parce que n b'o de fɔ n ko ala ko k'a y'an dan tiɲɛ ni nkalon de ye mais tiɲɛ in bɛ à peu près 90% de b'an fari la nkalon ye 10% ye mais munna an tɛ tiɲɛ labɔ munna nkalon bɔta ka ca n'o ye donc ne b'a dɔn cɔ mɔgɔ caman b'i plaignɛ mais mɔgɔw t'u plaignɛ ko ne b'a dɔn ne ka kuma ka dun de et puis kuma ninnu ka girin kuma ninnu a bɛ bali mɔgɔw la de parce que a tɛ mɛn da bɛɛ kɔnɔ ten o a tɛ mɛn dugu ɲɛfɛ ten o a tɛ mɛn église la ten o
a tɛmɛ misiri kɔnɔ ten bon a bɛ se ka mun na a tɛmɛ olu kɔnɔ e mun na ne y'a mɛn cogo di ne y'a ɲini yɔrɔ jumɛn ne ye nin faamu cogo di parce que a tulonkɛ kuma tɛ fɔ baro la parce que hali n'a tulonkɛ kuma fɔra n'i ma kunnaja mɔgɔ caman b'a da tigɛ la anw ka société kɔnɔ mais mun na ne b'a fɔ ten et puis n b'a fɔ ni sinsinni ye ni jamanenya ye ni dusu ye k'a kɛ i b'a fɔ ko bɛɛ kun kan k'o dɔn aw t'aw hakili jagabɔ n'i ye silamɛw ni ne ko n bɛ kuma silamɛw ma sisan ne y'o de fɔ n ko diinɛw de y'anw ka société tiɲɛ parce que sani diinɛ kun ka na anw fɛ yen anw kun tɛ sonyɛni kɛ o anw kun tɛ nkalon tigɛ o anw kun tɛ jɛnɛya kɛ o anw kun tɛ bin mɔgɔ kan o anw kun tɛ nafigiya kɛ anw kun tɛ hasidi ye o tu as vu non mais diinɛ nana minnu bɛ diinɛ enseigner anw kun minnu b'a diinɛ tana fɔ anw ye minnu ye silamɛya tana fɔ anw ye minnu ye kerecɛnya tana fɔ anw ye olu bɛ jogo min kɛ la anw donn'o jogo de la arabuw nana ni silamɛya ye mais olu y'a biri ka di anw ma sinon olu nana sɔrɔ anw ye silamɛ ye o wallahi arabuw y'a sɔrɔ farafinw ye silamɛ ye olu ko sonyɛni kana kɛ mais olu y'anw ka sanuw suɲɛ olu ko sonyɛni kana kɛ olu y'anw ka jamaw suɲɛ olu ko jɛnɛya kana kɛ olu tun bɛ jɛnɛya kɛ olu ko nafigiya kana kɛ mais olu tun b'anw fara ka bɔ ɲɔgɔn na minnu ni abima ɲuman bɛ na u ka réunion yɔrɔw la u ka misiridaw la u ka wajulukɛ yɔrɔw la u b'o olu bonya donc o yada o bɛ olu préférer min kɛ o bɛ fierté don olu la ko olu fana b'u yɛrɛ fisaya ni anw ta mɔgɔw ye u nana u y'u mixer ni anw ye u jɛra n'anw ka musow ye u ye denw sɔrɔ o denw comme olu fari jɛra dɔɔni u ye place di olu ma ka tɛmɛ fimanbaw kan donc olu de nana jogojugu y'anw fɛ yen tubabuw fana nana n'a jogojugu ye o olu nana ni kerecɛnya ye olu bɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan k'u b'u k'olu waaju mais u cousinw u baarakɛɲɔgɔnw u teriw u sigiɲɔgɔn wɛrɛ tubabuw olu bɛ yaalala dugu kɔnɔ togodaw la ka denmisɛnnin biɲɛkɛnɛw ni musomanin biɲɛkɛnɛw ni cɛmanin biɲɛkɛnɛw k'olu minɛ olu b'a fɛ ka na n'olu ye jɔnya la i m'a ye wa diinɛ dira anw ma tan de k'a fɔ anw ye ko Jésus ko ni mɔgɔ ye tɛgɛ da i tulo kɔrɔ i kini tama fɛ k'i numan tama d'a ma k'a ka tɛgɛ da ko a tigi ka tɛgɛ wɛrɛ da o kan silamɛw ko ni mɔgɔ y'a sen dere sen kan ko ala kama k'i sen fori ka bɔ a sen kɔrɔ aw t'a dɔn sa ko o mana kɛ ala min o ye ala dusu fagalen dɛ o mana kɛ kira minnu ye o kiraw kun dusu fagalen don dɛ olu tɛ nkalon kuma ye wa wallahi olu ye nkalon kuma ye sinon ni o yafama sugu ka di ni o molobaliya sugu ni bɛɛ kan k'o kun ala y'i ba sitanɛ la dɛ ale ko k'ale tɛ sitanɛ fɛ fewu k'ale b'o jeni lahara mais ko e ka sɔn dɔ ka molobaliya k'e la n ko diinɛw nana ten de ni an bɔra o yɔrɔ la n bɛna ni ko n y'a fɔ fɛnɛ dɔ ko ma ko mais i ko Tora Bible kuranɛ ko u bɛ o futur de ko nataw de don ko tɛmɛnenw tɛ mais bon ne bɛna o yɔrɔnin clarifier ni ne ko ko nataw don fɛn o fɛn bɛ Tora kɔnɔ n b'a ta Nabila Musa ma fɔlɔ Nabila Musa nana mun na o nana de ko juifu ye esclave ye ka to olu la libérer o nana de kana jogo ɲuman na sabati mais Nabila Musa natuma juifu minnu kun fɔra k'olu ye esclave ye o k'olu kun bɛ esclaviya la Égypte o mais mun na o esclave nɔ tɛ Égypte bɛɛ i b'a yala k'a ba i b'a dugu bɛɛ yala k'a ba i tɛ juifu ka so jɔlen ye Égypte k'a fɔ ko jɔn ni ye jɔn caman ba ye 400 ans u bɛ san 400 u bɛ esclaviya la yan
u ma bila ka pyramide jɔ u ma bila ka building baw jɔ u ma bila ka sirabaw da u ma bila ka arayiw da foyi jɔlen tɛ yen i bɛ fɛn min minɛ k'a yuguyugu ta ko non ko jɔnw ye nin kɛ mais aw k'aw hakili jagabɔ kɛ ni jɔn dira e ma o i tɛ mɔgɔ min sara o i mago tɛ mɔgɔ min na o u bɛ baara k'i ye o plus de 400 ans 100 kɔnɔ e ni ala cɛ o e b'i ka du jɔ k'o kɛ du lankolon ye e b'i ka siraw da k'olu kɛ sira lankolon ye e b'i ka building so belebelew jɔ k'olu kɛ so kolonw ye non n'i b'i ka dugu labɛn de i b'i ka forow labɛn de i b'i ka industrie labɛn de donc au passage na et en 63 en 67 oui je crois en 67 quand le président égyptien Ahmed Sadat ani le premier ministre israélien o jɔlen bɛ baro la premier ministre israélien b'a fɛ ka a fɔ baro ko kuma la ni yɛlɛ ko ye dɔrɔn ko Ahmed Sadat ɲɛ t'a la ko k'olu to jɔ olu benbaw to jɔnya la Égypte k'i m'a ye k'olu ye pyramide jɔ Ahmed Sadat ko non ko ye nkalon kuma ye dɛ non kana o fɔ dɛ foyi tɛ Égypte kɔnɔ yan i b'i bolo jɔ fɛn min na ko aw ye esclavage kɛ wallahi aw nɔ si tɛ yan donc o kan k'a yira adamadenw na ko o esclavage o jufu minnu tun bɛ esclavage la k'o tun ye futur de ye o tun ye dans le futur de ye o wallahi o tun ye futur de ye parce que jufu jɔnw y'o ye o de ye anw farafinw ye anw farafin den minnu nana esclavage ya kɛ Amérique kɔnɔ yan san 400 400 ans gratuit anw nɔ bɛ yan o Amérique building tɛ nin ye de Amérique industrie tɛ nin ye de Amérique sirabaw tɛ nin ye Amérique arayiw tɛ nin ye de Occident arayiw tɛ wa Occident bɛɛ Faransi wo Angleterre wo a y'u ka sow lajɛ kɛ aw k'u ka tɛrɛsiraw lajɛ kɛ aw k'u ka dugu jukɔrɔ sow lajɛ kɛ i b'a dɔn ko wari ma bɔ ka nin kɛ o ko mɔgɔ minnu ye nin baara kɛ k'u ma sara o de kosɔn baara kɛra segin tɛ kɛ baara min k'a fɔ peut-être au moins 1000 ans wallahi baaraw de kɛra yan au moins minimum 1000 ans segin tɛ kɛ baara minnu kan donc o jufu nɔ yera o donc mais Nabila Musa de y'o kuma fɔ tora kɔnɔ mais o action yera yan de o yera yan o action jugu daminɛna o jɔnya daminɛ de en 1555 mais i bɛ livre bɛɛ ta diɲɛ kɔnɔ k'a filɛ non ni ma s'anw ma wa non livre bɛɛ ko de ko c'est fait en 1624 alors que c'est faux c'est en 1624 ou bien en 1629 mais ça c'est faux ça a commencé en 1555 wow prévu mun ye ne m'a fɔ n ko aw farafinw anw de bɛ ko lankolon kɛ o anw de bɛ ko kɛ an tɛ kɔrɔ k'a la o mais occidentaux n'olu bɛ fɛn o fɛn kɛ kɔrɔ b'olu ka fɛn bɛɛ la o prévu ye mun ye ni mɔgɔ min delila ka se Amérique Washington u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko le monument n'a bɛ Washington DC Maison Blanche fan fɛ a jamjan kelen don n'i y'a jamjanba y'a ten a kelen pe o ye 1 ye o a bɛ komi le chiffre 1 donc a fila tɛ yan o donc i b'o 1 kɛ mais a janya yɛrɛ ka bɔ duguma ka se fɔ a kuncɛ ma fo sanfɛ o ye 555 feet donc o ye o marque ye k'o bila hali ni diɲɛ bɛ wuli i b'a dɔn ko ye 555 feet ye wa kelen pe de don donc i bɛ 1 o bila ɲɛfɛ dɔrɔn ka 555 bila kɔfɛ o kɔrɔ ye ko esclavage commencera diɲɛ kɔnɔ en 1555 o y'a sɔrɔ Jésus yɛrɛ nana ka taga o mais n ko Nabila Musa de y'a kuma fɔ ok Jésus yɛrɛ nana o Jésus fana nana o Jésus ye fɛn fɛn prophétie aw t'u lajɛ wa sani yɛrɛ ka taa fɔ Jésus la dɛ la fana nana o u m'a fɔ ye ko Sodome and Gomorrah ala ye dugu min jeni ko parce que o bɛɛ ye pédéw ye fo ko bɛɛ kɛra ko Abraham y'a deli ka ko bɛɛ kɛ pour que a ka se ko u to yen mais Abraham ma se ka ɲuman kelen sɔrɔ o la e ko Sodome and Gomorrah fitinin lajɛ Israël fan fɛ mais bio ni kira cira k'o dugu ni fitinin fɛngɛ o bi e bɛ dugu jumɛn de ta i bɛ jamana jumɛn de ta diɲɛ in kɔnɔ
ni tɛ PD sɔrɔ ye n'i ye la ci bi o est-ce que la bɛ se k'o problème ɲɛnabɔ wa non a tɛ se parce que f'a ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de n'i ye hali Nabila Musa yɛrɛ ci bi jɔnw tɛ fan bɛɛ wa hali n'i ma mɔgɔ wele ko jɔnw bɛɛ sarala wari fu la o ne b'a fɛ de dɔrɔn bɛɛ k'i hakili jagabɔ ko ninnu lajɛ k'a dɔn dɔrɔn ko livre ninnu tɛ ko tɛmɛnenw ye ko nataw de don an bɛ ka ko nata gansan de ye wallahi n'a fɔra aw ye ko prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam ko o nana Maka a nana mun na parce que o donna kama arabu de ye diɲɛ setanɛw ye diɲɛ mɔgɔ kolonbaw ye diɲɛ mɔgɔ tatiɲɛnenbaw ye olu de tun bɛ ɲɔgɔn faga olu de bɛ bi ɲɔgɔn kan olu de bɛ ɲɔgɔn nanɔgɔ olu de bɛ ɲɔgɔn muso bɔsi la ɲɔgɔn ka nafolo bɔsi la olu muso mana jigin denmuso la olu de bɛ denmusow faga donc ale nana o jogo de kɛlɛ mais bi n'i ye diɲɛ filɛ o tɛ dugu bɛɛ la bi wa n'i ye denmuso bila a yɛrɛ ma kaban dɔrɔn n'a ma lamɔ kaban dɔrɔn a bɛ laban mun ma a man jugu ni saya ye wa parce que a bɛ kɛ bombe de ye wallahi musomanin ni musomanin tiɲɛna o bɛ kɛ bombe de ye parce que o bɛ tu fɛn bɛɛ la n ko bi n ko hali dɔw bɛ ala minɛ k'u fa dulɔ la u t'a dɔn u ni cɛ min bɛ da yɛrɛ u dɔw bɛ da hali u denmuso fɛ bi denmuso dɔw bɛ taa da hali u fa kan bi wallahi aw ka fɛn ninnu lajɛ k'u sɛbɛkɔrɔ kalan tuguni ma dɛ aw b'a ye k'a fɔ ko plus de 90% c'est dans le futur ko kuranɛ kɔnɔ fɛnɛ ko n b'a fɔla bla 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 ko prophète Mohammed k'o tɛ kira laban ye Allah mais aw b'a fɛ ne ka to ka nin fɔ de wa n'a man d'aw ye o y'o bannen de kɛ mais ni aw kɔni sɔnnen don ka ne ka kuma in lamɛn ne ko n k'a vérifier aw yɛrɛ la hali a bɛ daminɛ yɔrɔ min n'a yɛrɛ ni ala ko prophète Mohammed ko ikra o kɔrɔ ye ko kalan nin kalan ikra ko n tɛ se ko ikra ko ne ma kalan ko ikra ko ne ma kalan il faut lire non moi je ne suis pas lettré il faut lire je ne suis pas lettré il faut lire je ne suis pas lettré mais il faut lire quoi mun de tun bɛ yen k'a k'o kalan ala tun bɛ ka mun de yira la k'a k'o kalan aw kɔni t'a fɔ ko kuranɛ non aw t'a fɔ ko kuranɛ kɔni parce que kuranɛ banna sɛbɛnna ka sɔrɔ kuranɛ sɛbɛnna tɛ ka sɔrɔ alakira sara o donc mun de yira la k'a k'o kalan komi aw silamɛw ko k'aw tɛ bibulu kalan o aw ko k'aw tɛ tora kalan o donc ala ye mun de yira k'a k'o kalan nkalontigɛla aw t'aw hakili sani i ka kuma ye ko interpréter yɛrɛ f'i ka ko faamu fɔlɔ de ko n ko fɛnɛ ko silamɛ tɛ dugukolo kan mais o ye kɛlɛkɛ ko de mais ala ko bi silamɛw n'a fɔra ko bi silamɛ tɛ komi ne kan bɛ an minnu ma dɛ depuis an mɔkɛ ou bien an bɛnbaw ko silamɛw kɛlen bɛ ka kuranɛ bila u kɔfɛ de u tɛ baarakɛla ni kuranɛ ye ne m'o fɔ o ni kuranɛ b'e kɔfɛ e tɛ baarakɛla n'a ye e t'i ka jugement kɛla n'a ye e tɛ vilain n'a ye e tɛ foyi jateminɛ la kuranɛ kɔnɔ o silamɛw bɛ min dugu jumɛn na k'a fɔ ko sariya b'an ka dugu la sariya b'aw ka dugu la aw bɛ min kɛ dugu na dun n ko sariya mana min ye n ka sariya bɛ bolo de kan n'a a ma minnu ye dun sariya bɛ se k'e dusukun ye wa nonsense ok donc o y'o yɔrɔ fɛnɛ mais prophète Mohammed yɛrɛ ko cogo di ko ala n'a sɔrɔ ne mantonw tun bɛ se ka tugun kuranɛ kumakan kɔ ani ne Muhamadu jogo k'u tun tɛ fili ko n'a sɔrɔ ne nɔfɛ mɔgɔw tun bɛ se ka tugu kuranɛ kumakanw kɔ ani ne Muhamadu jogo k'u tun tɛ fili o kuma aw m'a fɔ ko prophète de don wa ala ka esprit b'a la nɔ ala bɛ ci d'a ma nɔ donc c'est que ala y'a fɔ a ye de k'an bɛna na fili o sinon a t'o kuma bɔ a da o sinon a t'o kuma bɔ a da dɛ ok o yɔrɔ fɛnɛ na u b'a fɔ fɛnɛ ko non ko ɲɛ gannen don ko n bɛ muso furu fɔla ko non ala ko n'i bɛ se muso kelen n'i b'a dɔn k'i bɛ se fila kɔrɔ ko i kan ka fila ta ko n'i b'a dɔn k'i bɛ se saba kɔrɔ k'i kan ka saba ta ko n'i b'a dɔn k'i bɛ se naani kɔrɔ et puis k'i bɛ tilen u ni ɲɔgɔn cɛ k'i kan k'o kɛ bon
Oye aw ka famille cogo ye parce que aw viro kan kaba abaw o be ni ka kaw doye o iba do ko mɔgɔ mana da fɛn min na e ma ye sufɛ n'i bɛ tɔgɔma la ni siran don ni i dusukun na dɔrɔn n'i ma kunna diya dibi bɛ former i ɲɛkɔrɔ a bɛ kɛ ko mɔgɔ jɔlen b'i ɲɛ i bɛ boli ou bien a bɛ kɛ ko wulu jɔlen b'i ɲɛ ou bien a bɛ kɛ ko fɛn ɲɛnama dɔ jɔlen b'i ɲɛ parce que siran kun bɛ e la kaban o de y'a to e hakili ye fɛn dɔ former k'o bila i ɲɛ sira la o mais muso furu yɛrɛ du e t'aw ka furu lajɛ bi wa ne y'o de fɔ aw ɲɛna furu yɛrɛ kun fɔlɔ furu kun ye jigiya de ye ala ko de ko muso bɛ di cɛ ma de k'a ka cɛ dɛmɛ mais jigiya banna furu la nka aw bɛ ɲɔgɔn bɛn sirada de la ka furu sisan k'a sɔrɔ ala aw tɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ parce que dɔrɔn ko den forme ka ɲi cɛnin ye cogo nin ka ɲi mobili ɲuman bɛ cɛnin bolo so ɲuman bɛ cɛnin bolo faama den don cɛnin b'a habillé ka ɲa cɛnin bɛ se dɔnkilida la cɛnin bɛ se dɔn na dennin bɛ se nin na dennin bɛ se nin na nka aw bɛ ɲɔgɔn furu o de kan mais e y'a ta i ye fɛn fɛn fɔ ye n'i y'a ta o fɛn fɛn kan o bɛɛ diya da yan o tɛ tile 30 bɔ yɛrɛ n'i y'a ta ka don i ka dilan kan e m'a ye furusa o ye 1 2 3 ye wa u bɛ furu cogo min na u bɛ furu sa o cogo la wa parce que jigiya tɛ furu ye tuguni o parce que aw t'a kɛla raison kan o non aw t'a kɛla raison kan o tu as vu non cɛw tɛ fɛn na muso kan ka mɔgɔ dɛmɛ fɛn min na mais ni condition min fɔra ko furu kun ye olu ye condition minnu fɔra ko furu kun ye mais ala ko di fɔlɔ ko silamɛ kuranɛ kɔnɔ de ko silamɛ bɛ se ka muso ta ko fo 4 ko silamɛ ko bɛ se o dahalen don silamɛ ka muso ta fo 4 a m'a fɔ ko kafiriw dɛ a m'a fɔ ko nafigiw dɛ a m'a fɔ ko jɛnɛyakɛlaw dɛ a m'a fɔ ko nzonw dɛ a m'a fɔ ko hasidiw dɛ a m'a fɔ ko selilaw dɛ a m'a fɔ ko sundonaw dɛ a m'a fɔ minnu bɛ taa maga dɛ a m'a fɔ ko minnu ye kuranɛ jigi siɲɛ 100 dɛ ou bien siɲɛ 1000 dɛ non a ko silamɛ jɔn de ye silamɛ ye jɔnw de ye silamɛ ye jɔnw de bɛ vi ala kama k'a fɔ k'a to ala kama k'a fɔ ala kama k'a kɛ ala kama jɔnw de b'o kɛ jɔnw s'il vous plaît bɛɛ k'o jaabi yɛrɛ ye jɔnw de b'o kɛ donc aw kana ne ka kumaw ta k'u biri mais ko hali o silamɛ yɛrɛ ko hali o ko kelen de ka ɲi o ma ko hali mɔgɔ min ye silamɛ ye ko kelen de ka ɲi i ma mais anw de ko ala b'a bɛɛ dɔn ala yɛrɛ ye ko ten dɛ bisimila i la n ko ala b'a yɛrɛ commentaire de kɛ bisimila n ko n'i sɔnna yɛrɛ i b'i yɛrɛ commentaire de kɛ ale b'a yɛrɛ commentaire de kɛ wa anw sɔrɔ o commentaire o ma a bɛ commentaire minnu fɔ a yɛrɛ kan dɛ an bɛɛ sɔnni don olu ma o ale de bɛ ko dɔn n'an bɛɛ ye fanga b'ale de la fɛn bɛɛ ye ale de mana fɔ ko min ka kɛ o bɛ kɛ a tila a fa sɔn a ma dɔrɔn o y'a sɔrɔ a kɛra ni ale y'o bɛɛ o qualificatif bɛɛ d'a yɛrɛ ma ni anw yɛrɛ sɔnna o bɛɛ ma n'ale ko kelen ka ɲi silamɛ ma o mun bɛ fila s'i bolo ni e mɔgɔ min tɛ problème san ta ɲini na ni e tɛ problème san ta ɲini na mun ye fila s'e bolo donc baro ka di kɛ mais baro ka di ni bɛɛ b'i hakili jagabɔ baro in na de quoi ne ta kun tɛ ka mɔgɔw lagosi dɛ i tɛ se ka mɔgɔw lagosi ka mɔgɔw latilen mais i bɛna kuma fɔ n'a kuma prévu de i bɛna kuma fɔ ni kuma kolow de donc o yɔrɔ fana na o kɛlen bɛ ka caman dimi ko min kosɔn u b'a fɔ ko ko n cɛnin u t'a to yen cɛnin n t'a to yen ko parce que dɔrɔn n b'a fɔ fɛnɛ ne ko aw ma ko nabiya isa k'o ye farafin bɛɛ sɔnn'o ma kɔrɔlen sa parce que o prouvélen don bɛɛ ye mais silamɛw de ko Afrique silamɛw aw de ko non i bɛ min fɔ la an kuntigi Muhamadu kan vraiment o ye nkalon ye anw ma sɔn o ma an tɛna sɔn o ma wa an t'o lamɛn diɲɛ kɔnɔ o t'aw ka problème ye mais o tɛ ne bali k'a fɔ o parce que ala ko de ko n'i y'ale ka message dɔn i k'a lase mais n'i ye nkalon da ale ala fɛnɛ na ko mais ko bɛɛ k'i jija dɛ ko bɛɛ k'i jija i k'i seko bɛɛ kɛ i kana sɔn ka sa i kana sɔn saya ma fewu ka sɔrɔ i tɛ silamɛ ye donc ne b'a dɔn ko ne bɛna sa o ne tɛ se ka saya bali o donc ni ne nkalon da a la ni ne nkalon da ala la o t'o bannen ya
o de fɔ ɲɛna nu ne ko ne bɛ don aw ka diinɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ ni ala cɛ a tɛ da datigidala ma dɛ hali dɔw t'a fɛ ka ne kasa sama diɲɛ kɔnɔ tuguni a bɛɛ ni ala cɛ mais ne bɛna se yen o n y'a sɔrɔ aw yɛrɛ la mali la dɛ ko n'an bɛ taa k'an bɛ se non n bɛna don yen n y'o de fɔ aw ɲɛna mais ni n bɛ ka condition dɔw réuni ni n y'o condition réuni non n ko n bɛna tableau de sigi blackboard n bɛ tableau belebeleba de sigi n bɛ lakara de ta a bɛɛ ni ala cɛ n bɛ lakara ta k'a décortiquer aw ye tableau kan quoi n b'a décortiquer aw ye tableau kan quoi non fɛn bɛɛ ni ala cɛ sani aw ka sɔn ka na aw sigi ka a kalan suivi dɛ non caman bɛ mɛn a kun fɛ fɔlɔ dɛ mais min mana bɔ i yɛrɛ kalama dɔrɔn non n b'a dɔn n ka session tɛ fɔ o kɔ tuguni ni min bɔra i yɛrɛ kalama walahi min mana siga dɔɔni a yɛrɛ la dɔɔni dɔrɔn ne ka session tɛ fɔ o kɔ tuguni n bɛna don o la o ka tableau ta ka lakɛrɛ ta k'an jɔ live la Facebook kan walahi live la ka lakɛrɛ ta k'a décortiquer aw ye k'a daminɛ masa arahmani y'a yɛrɛ dilan don min étape par étape yɔrɔ ni ne ko aw ma vidéo la ta ko baara kɛ ɲɔgɔn bɛ ala la n y'a dɔn mɔgɔ o bɛ digi mɔgɔ caman na dɛ ala ni dɔw bɛ baara kɛ adamaden mɔgɔw kɔni mɔgɔ ala ni mɔgɔw bɛ baara kɛ walahi 24 wise men cɛkɔrɔba mɔgɔ 24 mais i b'a dɔn wa olu bɛ diɲɛ tellement olu bɛ diɲɛ dɔn c'est à dire olu bɛ anw penser de écouter anw miiri cogo anw bɛ miiri cogo min na n'olu ye anw miiri écouter dɔrɔn jusqu'à 25 000 années anw bɛ den minnu produit olu bɛna miiri cogo min na olu bɛna baara min kɛ fo san 25 wallahi baara min bɛna k'o kɔnɔ olu b'o bɛɛ ye anw ka miirinan fɛ anw ka hakilinan fɛ yɔrɔ ni n ko n bɛ don olu yɔrɔw la mɔgɔ caman b'a fɔ ko a dɔrɔgutala ni cɛ ye a cɛ dɔrɔgutala ye parce que ni ye kuma fɔ dɔrɔn min tɛ taa jibi sira fɛ dɔrɔn o tigi bɛ dɔrɔgu de ta o ala de bɛ ɲa aw ma wala ala de bɛ ɲa aw ma dɛ ni ala cɛ a bɛɛ ni ala cɛ non tellement anw gengena dugu jukɔrɔ de bi diɲɛ ka di fo k'an hakili la dugu jukɔrɔ k'o genge ni bitɔn armée ye parce que common sense bɛ anw na ala y'anw da ɲuman ni juguman min na k'anw k'o balancer ka olu bɔra ɲɔgɔn na de anw dɛsɛlen b'o de la a bɛɛ ni ala cɛ e m'a ye n'i ye kuranɛ ta ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko nous avons fait ça n'i ye bible ta ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko nous avons fait ça mais yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko j'ai fait ça o kɔrɔ ko ale de y'o kɛ mais nous ni ye jɔn ye aw t'aw question poser aw ka moriw kun n'u ma kuranɛ fara i kun i b'a tigɛ na ou bien u bɛ biwulu fara i kun e k'u ɲininka nu in na k'u ka nu in définition d'aw ma nu in ala bɛ ka nu in fɔ yɔrɔ minnu na k'u k'o développer aw ye f'i ka sa i t'a ɲininkali fila kɛ parce que u n'u ka kɔlɔsi de b'i gosi n'a ye parce que u t'o dɔn parce que arabu jamana t'o leçon k'u kun tubabu jamana t'o leçon kɛ pasteur kun u ka théologie school o kalan tɛ k'u kun ye o non n y'o de f'i ɲɛna n'i taara o théologie school ninnu na a b'a su donnen don yen de n'i taara maka ala su donnen de don sinon e ni ala n'a kira cɛ kelen min ta ye duniya ni n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ sankolo ni dugukolo ni diɲɛ n'a fɛn bɛɛ ye n'a ko kun fa yakunu k'o ye un coup ye n'o kɛra mɔgɔ min ka sécurité ye e mago bɛ jɔ amiri la ko ka t'e sécuriser e mago bɛ tubabu jamana la ko ka taa k'e ka sécurité ah bon n ka cɛ saya ni balo a bɛɛ bɛ kɛ ala ka masaya in de kɔnɔ ani ala sago kɔnɔ mais n'i ye se kɛ sitanɛ a b'o bɛɛ dabila o dɔɔni don a tɛ komi yɛrɛ yira ko don dɛ yɛrɛ yira ko tɛ dɛ walahi jagoya de don ne kan o ne ka kuma caman in dɛ jagoya de don ne kan a bɛɛ ni ala cɛ mais aw ka lamɛnni tɛ jagoya ye dɛ aw ka na ni écouter la c'est pas obligatoire mais n'aw y'a écouter n'i ye i dusu bila k'i hakili ta i nɔfɛ k'i jogo lajɛ k'i sigiyɔrɔ lajɛ k'i sigiɲɔgɔnw lajɛ k'i bɔyɔrɔ lajɛ walahi i b'i taga yɔrɔ ye a bɛɛ ni ala cɛ sinon badenmaw ni ɲɔgɔn cɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ sinjimaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kelen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e ni ala cɛ o
e baden kɛ ka hɛrɛ o bɛ mun de tiɲɛ e ye e sigiɲɔgɔn ka hɛrɛ o bɛ mun tiɲɛ e ye e jamana kelen den mɔgɔ ka hɛrɛ o bɛ mun tiɲɛ e ye mais n'a kɛra fantan tɛgɛjɛ ye k'a kɛ dɛsɛbagatɔ ye wallahi i ka dɔrɔmɛ kelen i b'o d'a ma don dɔ la i bɛ n'i ka jibirɔni dɔ d'a ma don dɔ la i bɛ n'i ka dumunitɔ dɔ d'a ma don dɔ la o bɛ mun ɲɛ e ye i tɛ dugawu kɛ sa bɛɛ garisɛgɛ ka funu wa i tɛ dugawu kɛ o garisɛgɛ ka funu wa n'a m'e sɔn fitinin b'e kun kɔni a tɛna na e deli o la o e tɛn'i jaabu i t'a la wa a ye diɲɛ faamu nin cogo la bani ne bɛna na nin de ye n'aw ye ne faamu fɛn bɛɛ ni ala cɛ n y'o de fɔ aw ye ne tɛ wajulikɛla ye ne b'aw hakili jigi de ne bɛ k'aw hakili kɔrɔsiɲɛ de n'i y'a lamɛn ni hakili ye kana ne ka jama ninnu jateminɛ kana n ka dusu ninnu jateminɛ tuma dɔw la a bɛ kɛ n kɔnɔ ko aw tugutɔ de don quoi n y'o de f'i ɲɛna ni ɲɛfiyentɔ bɛ tɔgɔma la a bɛ ka tutu fɛn bɛɛ la nka a bɛ kɛ ɲɛfilatigiw kɔnɔ tuma dɔw la k'i bɛ k'i tugu de surtout ni ɲɛ yɛrɛ n'a datugulen tɛ pewu ni u ɲɛ bɛ ɲɛkisɛ la u t'a dɔn ɲɛkisɛ dɔw wagan k'olu tɛ ko ye o n b'o exemple clair d'i ma ne sigila bɛ Amérique yan sisan ne b'a dɔn cogo ne dɔgɔnin dɔ bɛ Mali la ou bien ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ Mali la ou bien dɔ bɛ jamana wɛrɛ la ne bɔra n ka da fɛ dɔrɔn n'o jɔlen n ka da la a b'e kɔnɔ ne b'o dɔn yɔrɔnin na wa ne t'o dɔn yɔrɔnin na parce que ne hakili t'o la o yɔrɔ la o donc o bɛ ɲagami ne kun na fo ne ka miiri dɔɔni ka n hakili sigi pour que ne ka se k'o tigi reconu parce que ne n'a kumana kunun a tun bɛ Bamako donc o balila ka n'a yɛrɛ sɔrɔ ne ka da la Amérique yan donc ne tɛ se ka o dɔn o yɔrɔnin na fo n ka hakili jagabɔ o de kosɔn ne ka kumaw bɛ ka bɔ aw ni sisan cɛ a bɛ ka bɔ aw ni sisan cɛ mais a kana bɔ aw ni sisan cɛ ala k'o de k'ale ka dɔnniya maa min ka d'ale a b'a d'o de ma a dusukun dɛ a bɛ d'i ma i dusukun ni ŋaniya de kosɔn n'i bɛna min kɛ n'a ye ne tɛ foyi kɛ n'a ye ne tɛ yɛrɛ yirakɛla ye wallahi a y'a lamɛn n'aw dusukun jɛlen ye aw ka baara k'a kan non aw bɛ succès sɔrɔ inshallah salamu alaikum ala ka bɛɛ lajɛlen ni hɛrɛ bɛ peace and love merci bien